आपण देखुछन विजेपुर थाना समलेईपदर पासर नर्सरीर दृश्य जेन जगह नथिबार चुआ भितरु काल गोटे पिला के उद्धार करा जायतिला। अभियुक्त माने केंता करी से पिला के आक्रमण कले सेटा पुलिस हाथे धरा पड़िथिबार अभियुक्त माने बतौछन। संबलपुर साइंटिफिक टीम घटना जगह के पहुंची करी तदंत करुछन। पुआ भीतर गोटे लोक उद्धार कराई से केस तदन रिपोर्ट अनुसार थाना केस 138 केस है से केस तदंत आम साइंटिफिक ऑफिसर मैडम आई संबलपुर स्पॉट फिजिकल एविडेंस कलेक्शन करवा लगी जहाँ कलेक्शन कर तुम सामने दौन तुम सामने जेन से लोक के मारी तार काच भंगा काच सब पड़ा से सब सीजर कर दिखाई देखी तो काच सब। हाँ हाँ देखी साइंटिफिक ऑफिसर संबलपुर डीएफएसएल रु ए संग्रहित एग्जिबिट गुड़ाक आय को हैंड ओवर करी। एग्जिबिट ए है ग्लास पीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट। एग्जिबिट बी होची ग्लास पीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट। एग्जिबिट सी होची ग्लास पीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्पॉट। घटना जगान किसी प्रमाण भी संग्रह करा जाइछे। साइंटिफिक टीम सेटा के संग्रह करी पुलिस के हस्तांतर करिसन। गोटे अभावनीय घटना घटी जाइछे विजेपुर थाना समलेईपदर पासर नर्सरी भितर थिबार गोटे चुआ भितरु पिला के घायल अवस्था उद्धार करा जाइछे। नर्सरी के भोजी करी आसीथिला बेले मद पीकरी गुलमाल होइथिला आर 4 जन पिला मिसिकरी गोटे पिला के चुआ भितर के फिकी नैथिले। पिलाटा इहादे डाक्तरखाना नु अच्छे आर तार अवस्था धीरे धीरे भल होउछे बोली कहा जाउछे। गला रविवार दिन ये घटना घटीथिला। बरगढ़ एसपी किछि समय आगनु ये घटना बाबद न सबु सूचना देइछन। पदमपुर एसडीपीओ ये बाबद न प्रेस मीट करी सूचना दौछन। ताकोठानु भी आसुन सुनिनामा से काଣା कहूछन। गत तारीख 11 जून 2026 समय प्राय 9:30 बजे आईसी विजयपुर गोटे विशेष सूत्रु खबर मिलला कि जड़े अजणा व्यक्ति गोटे समलेईपद निकटस्थ एक आबांडनेड कुआ भितर पड़ी से चित्कार करुला एवं सेटाकू बेस करी इनफॉरमेशन पाई आईसी विजयपुर एवं दमकल केन्द्र को फोन करी फायर स्टेशन अधिकारी जाकि से लोक उद्धार करते। उद्धार करिबारे तांकर नाम जना पड़ा कि ना होचंती तुलसीराम भोय एवं से होचंती निवासी पोरेना अंडर पदमपुर पीएस से नहीं कि तापर तांको सीएससी विजयपुर को ट्रांसफर कराइला एवं सब्सिक्वेंटली तांको डीएचएच बरगढ़ को ट्रांसफर रेफर कराइला एवं तांको भाई पलस्य भय लिखित अभियोग देथिले सेतिरे बेस करी विजयपुर पीएस केस नंबर 138 तारीख 11 जून 2026 अंडर सेक्शन 109 क्लज 1 3 क्लज 5 बीएनएस रुजु होता एवं काली गोटे एक्यूज बबलू आलियास बलराम मनीरा बापा हूँ संतोष मनीरा जी हूँ शक्तिनगर पदमपुर तांकू फरवर्ड होता से अभियोग करते कि से गत रविवार दिन तांकर 2 जन सांग बबलू मनीरा आउ तुषार भई से माने भोजी करने को समलेईपदर गाँव को जाते
କିଛି କ୍ଷଣ ଗଲା ପରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେକୁ ବେଶ କରିକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବବଲୁ ଆଲିଆସ ବଳିରାମ ମାନିରା, ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ମାନିରା, ଶକ୍ତିନଗର ପଦମପୁର, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବେହେରା, ବାପା ହେଉଛି ଗୁଲାବ ବେହେରା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅକବଲ ରଜାକ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ତୟୁବ ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁରର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍ କୁନୁ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁଷାର ଯିଏ ଏକୁଜ ଅଛନ୍ତି ତୁଷାର ଭୋଇ, ଆଉ ଜଣେ ଏକୁଜ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଘର ହେଉଛି ବିଜେପୁର। ତାପରେ ଅଛି ବବଲୁ ମାନିରା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିନଗର ପଦମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତୁଳସୀରାମ ଭୋଇ, 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ତୁଷାର ଭୋଇ ତୁଳସୀରାମ ଭୋଇଙ୍କର ମୋବାଇଲଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ବେଶ କରିକି ସେ ପଦମପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନେଇକି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁଷାର ତା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାର ସାଙ୍ଗ ବବଲୁ ମନିରା ଏବଂ ବିଜେପୁରର ତାର ସାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ବେହେରାକୁ କହିଥିଲା। ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଗତ ରବିବାର ସେମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତୁଳସୀରାମ ଭୋଇକୁ ଚାଲ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା କହିକି ପଦମପୁର ତାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ବିଜେପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ଶକ୍ତି ବେହେରା ଯାହାକି ତୁଷାର ଭୋଇର ପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗ, ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଜେପୁର ଏଫ୍ଆଇଏଲ୍ ସବରୁ ମଦ କିଣି ସେମାନେ ତ ସମଲେଇପଦରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶକ୍ତି ବେହେରା ଯିଏକି ବିଜେପୁର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମହମ୍ମଦ ଅକବଲ ରଜାକ ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ସମଲେଇପଦର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଜି କଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସେ ତୁଷାର ଭୋଇ କହିଥିଲା କି ତା ନା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କାହିଁକି କରିଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ୱିପନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବମ୍ବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ସେଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାଳେ ମରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୟରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଆବାଣ୍ଡନେଡ୍ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ବେଶ କରିକି ଆମର ବିଜେପୁର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 138 ଡେଟେଡ୍ 11 ଜୁନ୍ 2024 ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବଲୁ ମନିରା, ମହମ୍ମଦ ଅକବଲ ରଜାକ, ଶକ୍ତି ବେହେରା ଓ ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏ 4 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ଅନରେବଲ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରବାର ଥି पुलिस सफल ହେଇଛେ। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍। 4 ଦିନ ନା ଖାଇ ନା ପିକରି ଗୋଟେ ପିଲା ଚୁଆ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାରଟା ସବୁଠାନୁ ବଡ଼ କଥା है। जेन झनक पहला चुआ भितरे ताकू पड़ीथिबार देखले आर गाँ लोक को खबर देले जेते धन्यवाद देले भी कम हेबा। सबुठानु बड़ कथा हैला गिरफ होइथिबार सबु पिला मानकर बयस 20 नु 22 बरस होउथबा। एंता बयसर पिला मानकर भितरे फिर सांग सांग भितरे अपराध प्रवृत्ति दिन के दिन बढ़तेल जाउछे, जेनटा कि समाज लगी निश्चित भावे बहुत बड़ उद्वेगर विषय है। आजिर गुटे छुआ घर बाहर के जाइकरी केंता करी सुरक्षित भावे फिर घर के पहुँचवा सेटा सबु बापा माँ लगी चिंतार विषय है। शिक्षानुष्ठान मान के भी एंता अनेक घटना घटुचे। समाज विज्ञानी माने इटा के नहींकरी गभीर भावे चिंतन करवार संगे पिला मानकर भितरु एंता अपराध प्रवणता कम करा जाई पारबा से दिगे सभे चिंता करवार दरकार रही छे।